बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और मार्केट इंटरनेशनल भी बंद है। लिहाजा इंटरनेशनल रेट्स का तो आज सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई अपडेट हो। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट आज खुली हुई है। रात को जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी उसके मुताबिक जो रेट था वो 2 लाख तकरीबन 4,000 था मार्केट में रेट गोल्ड का, और 2,05,700 सेलिंग का रेट था पीस का। तो आज आज मार्केट में कोई कमी का चांस मौजूद है, कमी हो सकती है, क्योंकि जुमे वाले दिन मार्केट बहुत बुरी तरह इंटरनेशनली गिरी थी। 1848 पर आ गई थी और इस पूरे वीक के अंदर $77 की कमी पेश आई थी, यानी कमी आ गई थी डॉलर के अंदर, सॉरी गोल्ड की प्राइस के अंदर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो इसका जो असरात हैं वो आज पाकिस्तान की मार्केट पर पड़ेंगे। देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर पे जो है क्रैक डाउन के बाद डॉलर पर जो उसको बेहतर बनाने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और वो कौन से इक़दाम हैं? स्मगलिंग रोक ली गई। सेकेंडली आपका जो इधर ऐसे थे जो लोग मनी लॉन्ड्रर थे या जिन्होंने होर्डिंग की हुई थी या जो जिसको क्या कहते हैं वो इलीगल मनी एक्सचेंजर थे, तो वो उन लोगों पर इन्होंने क्रैक डाउन किया, उनसे डॉलर बरामद हुए और उनसे जितनी भी तादाद में हुए उसको हम एक तरफ रखते हैं। लोगों में डर बहरहाल पैदा हो गया और डॉलर जो है वो धड़ाधड़ मार्केट में आना शुरू हो गया। सप्लाई जो थी वो ज़्यादा हो गई और फिर डिमांड उसकी बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। वही उन लोगों को ही डिमांड थी जो या तो इंपोर्टर थे या फिर जिनको बाहर जाना था। इसके अलावा डॉलर की डिमांड तकरीबन ख़त्म हो गई थी, इसलिए डॉलर का रेट नीचे आया। ये वो इक़दाम थे जो कि 70 साल से होते रहने चाहिए थे, लेकिन शायद पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुए हैं जिसके समरात अब आप ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसे रेडिकल किस्म के स्टेप्स नहीं लिए गए कि आपकी इंडस्ट्री तरक्की करे, आपकी एग्रीकल्चर तरक्की करे। अभी तक कोई ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आया। जस्ट वर्क जो है ऑन पेपर्स की बात नहीं होती, कुछ ना कुछ स्टेप प्रैक्टिकली हमें नज़र आने चाहिए थे। फिर दूसरी बात ये कि ये निगरान हुकूमत है, इसका भी एक मैंडेट है, एक मतलब इसका जो एक वर्किंग लिमिट्स हैं वो बहुत महदूद होती हैं। वो इतना ज़्यादा ये आगे बढ़कर कोई फ़ैसले नहीं कर सकती। फिर यह जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी तब तक कैसे डॉलर आएंगे? रेमिटेंसेस भी अब बहरहाल थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स आना शुरू हुई हैं और उससे भी कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन वो उस तरह की सरमायाकारी वगैरह अभी तक नहीं आई है। बहुत सारी आवाज़ें हम सुन रहे थे कि सऊदीया से आ रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। काफ़ी दिन हो गए, कोई अता पता नहीं है। अच्छा जी, सितंबर में जो बेस्ट करेंसी का अवार्ड भी पाकिस्तान को मिला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। गोल्ड जो है 1848 पर खड़ा है, लेकिन आप ये देखें कि गोल्ड उस तरह नहीं गिरा। हमने जो बेस्ट हमें परचेजिंग जो नज़र आई थी वो थी अपना 2,05,000 और 2,06,000 के दरमियान, जो कि कई लोगों ने कर भी ली होगी, जिस पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन वो बेस्ट परचेजिंग थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को इतना नीचे नहीं जाना था। उसकी प्रिडिक्शन कुछ इस तरह थी कि उसको इतना नीचे नहीं जाना था, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली वो बिल्कुल नीचे चली गई है। अभी जो आगे के जो हालात हैं उनके तहत नवंबर तक इसका बढ़ने का चांस मौजूद है। 1920 तक ऊपर जाने का चांस मौजूद है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड का। तो यकीनन उससे काफ़ी असरात पड़ेंगे, लेकिन
ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ 250 تک کا ہو جائے گا. اگر 250 تک کا بھی ہو گیا اور ڈالر جو یہ ریٹ ہے وہ 1900 کے کچھ ہوا تو پھر بھی اتنا زیادہ نہیں گولڈ گرے گا بھائی جتنا آپ لوگوں نے ایک ہوا مچایا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے جو ہم بتاتے ہیں اپنے ریسرچ کی نتیجے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو گولڈ کا گرنے کا امکان جو ہے وہ آج بہرحال موجود ہے. اور اس ویک میں اگر انٹرنیشنلی گولڈ نہ بڑھا اور نیچے سے نیچے جاتا رہا تب تو چانس یہی ہے کہ گولڈ نیچے جائے گا. لیکن اگر انٹرنیشنلی گولڈ اوپر چلا گیا اور ڈالر میں بھی اتنی پاکستان میں فلکچویشن نہ ہوئی تو تب بھی جو گولڈ ہے وہ اس کا اوپر آنے کا چانس بہرحال موجود ہے. اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ پر. تو ٹریڈنگ جو ہے وہ نیکسٹ ویک کی ہم نے کیسے کرنی ہے. دیکھیں سپورٹ جو ہے وہ 1799 ہے نیکسٹ ویک کے لیے. جو میں آپ کو سپورٹ بتا رہا ہوں وہ 1799 ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ 1905 ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ سپورٹ 1800 ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ 1900 ہے. 1800 اور 1900 کے درمیان نیکسٹ ویک کے اندر یہ جو گولڈ مارکیٹ ہے وہ چلے گی. اسی کے درمیان اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کرنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے اپنا منافع کمانا ہے. اسکیلپرز کو اس کا مطلب ہے کہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ ویک میں اپنے ہتھیار تیار رکھیں اور اسکیلپنگ کیجئے. لیکن بہت ماہر اسکیلپرز جو ہیں وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے میرے جیسے لوگ بھی اسکیلپرز بن جائیں کیونکہ اس کے لیے بڑا تیزی تراری دماغ میں زیادہ شارپ ہونا چاہیے اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے نقصان اٹھانے کے لیے. اچھا ابھی ہم جو نیکسٹ ویک کی ہم بات کر رہے تھے تو پچھلے ویک میں گولڈ جو ہے وہ کافی بری طرح گرا ہے اور اس کو ہم سنبھال نہیں سکے. یعنی کہ کئی لوگ جو ہیں انہوں نے ایس ایل نہیں لگایا. تو نیکسٹ ویک میں بھائی ایس ایل کبھی نہ بھولنا. ایس ایل کے بغیر کبھی بھی ٹریڈ مت کرنا. ایس ایل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو اگلے ہفتے کے کافی امپورٹنٹ ڈیٹاز بھی ہیں جو کہ پھر میں شام کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور پچھلے ہفتے کا بھی اس میں کچھ احوال بتاؤں گا. تو اس کو لے کر ہم انشاءاللہ منڈے سے دوبارہ ٹریڈنگ میں گھسیں گے. یہ ایک ویڈیو جو تھی وہ میرا فرض تھا آپ تک پہنچانا. آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو جو ہے اویئر رکھنے کے لیے. اور پیٹرول بھی آج 8 روپے تقریباً سستا ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.